أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. И живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям във връзка с битката при Бадър и събитията ще спомена и днес. Любезното отношение към военнопленниците. След битката сред военнопленниците е бил чичото на светия пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям. Хазрат Абас е бил също от военнопленниците. Когато затворниците били доведени при светият пророк салалаху алейхи веселям, той не можел да заспи през нощта и един от сахабите попитал светият пророк: о пророко на Аллах, защо не можете да заспите вие тази вечер? На което той отговорил, че това се дължи на виковете и пъшканията на Абас поради болката, която изпитвал. И затова някой отишъл и разхлабил веригите на Абас. Тогава светият пророк, като разбрал това, попитал какво се е случило, че след като вече не чувал виковете на Абас, когато бил информиран, че веригите му са били разхлабени, светият пророк наредил същото да бъде направено за всички военнопленници, така че да няма разлика между роднини и останалите хора. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разеланху е написал в своята книга, че светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям останал в долината Бадър 3 дни. Това време беше прекарано в лекуване на раните, на ранените, на своите мъченици, както и погребването на техните тела и тяхното покриване. По същия начин през тези дни спечеленото, което бе след битката, беше събрано и разпределено, но затворниците и неверниците, които се равняваха на 70, бяха обезопасени и предадени на различни мюсюлмани. Светият пророк салалаху алейхи веселям стриктно наредил на мюсюлманите да се отнасят към затворниците нежно и мило и да се гарантира, че се грижат за
тяхното здраве. जिन कैदियों के पास लिबास काफी नहीं था, Спътниците, които притежавали चुनाचे अब्बास को अब्दुल्ला बिन अबई ने अपनी कमीज страстна любов към изпълняването на всяко желание на своя учител, मुशफिकाना सलूक постъпиха по този съвет, по това напътствие, както отредил светият пророк. Толкова чудесно, че की हदायत के подобно не може да се намери в मुहाजिरीन ने историята на света и такива примери днес. Следователно, कैदियों की अपनी शान сред тези затворници, един от затворниците на име के खुदा भला करे Абу Азиз бин Умер разказва, че वो हमको सवार कर поради увещанието на светият пророк, ансарите ми даваха печен хляб, но самите те се прехранваха с няколко форми. Много пъти се случваше така, че дори и да успеят да си набавят малко парче хляб, те ми го даваха, т.е. те деляха своя залък с мен. Дори те не го ядяха сами. Ако някой им го върна в неудобство, те настоявали да го имаме и да го изям. जो कैदी इस्लाम नहीं लाए उन पर भी इस नेक सलूक का बहुत अच्छा असर था। जंग बदर की अहमियत और उसके असरात के बारे में लिखा है कि जब फतह बदर की खुशखबरी लेकर Тези затворници, които нямаха достатъчно дрехи, पहुंचे तो इनके मुंह से फतह की खुशखबरी получиха дрехи. अल्लाह का Като такъв пример е Абдула бин Убай, който даде на Абас своята риза. वसल्लम ने इन बड़े बड़े रऊसा को मार डाला है तो जमीन की पुश्त पर रहने से जमीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी जिंदा रहने से मौत बेहतर है। Сър Уилям Мюър अलामा शिबली признава любезното отношение към тези затворници के नताइज с следните думи. बयान करते हैं В изпълнение на заповедите на Мухаммад салалаху алейхи васелам, वज़रा बदर के नताइज बयान करते लिखते हैं гражданите на Медина и такива от бежанците, които вече имаха собствени къщи, को असरात पैदा किए। приеха затворниците и се отнасяха към тях с голямо уважение и внимание. तमाम बड़े बड़े रऊसा जिनमें से एक Благословения да бъдат върху хората от Медина, каза един от тези затворници. И в по-късните дни те не накараха да яздим, докато самите те вървяха пеша. Дадоха ни да ядем пшеничен хляб, докато беше малко от него за тях, задоволявайки се с форми. Не е изненадващо, че когато известно време по-късно техните приятели дойдоха да ги откупят, वो इस्लाम के दायरे में आ गया। няколко от затворниците, които бяха приети по този начин, वो तमाम उम्र मुनाफिक रहा। се обявиха за привърженици на ислама. याद को देखते थे, अगरचे राम नहीं हुए लेकिन सहम गए। बहुत से कबाइल मुसलमान तो नहीं हुए Така любезното им отношение и техните कार्रवाइयाँ уважения и примери करनी बंद कर दी। беше удължено и остави благоприятно впечатление в съзнанието, मुखालिफ असबाब में भी इनका дори на онези, които не приемаха веднага मुआहदा हो चुका था। към ислама. हर मामले में Но как победата при Бадър повлия на противниците на ислама? उनने हसद की आग भड़का Когато новината за победата на мюсюлманите достигна до Медина, कुरैश को पहले तो हजरमी का रोना था, बदर как के बाद हर घर मातम कदा था और मक्के Кааб бин Ашраф के लिए मक्के का се मुस्तर था। опита चुनाचे स्वैग का वाकया да я опровергае. इसी जोश का मजहब था। Всъщност, виждайки फतेह тази победа и как мюсюлманите са победили великите вождове на Мека कबाइल औस और खजरज и еврейският народ станал много ревнив, बदर की फतह Хазрат में एक हरकत पैदा कर दी।
Мирза Башир Ахмад Разиаланху е написал в своята книга शान और खारिकात फतह Живота на Мухаммад. इस्लाम की До сега много хора और इसके от племената на Аус и Хазрадж बड़ी सूरत के साथ कम होना शुरू हो गया, все още стояха твърдо на политеизма जिनके दिलों में इस्लाम и победата на Бадър доведе до движение और उन्होंने बरमला сред тези хора и след като станаха свидетели на великолепна и необикновена победа, अंदर ही अंदर इसके इस्तेसाल के दरपे होकर मुनाफिकीन много хора от тях се убедиха जिक्र लोगों में в истинността на Ислама и на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи селам, कबीला खजरज का एक че е изпратен от Бог. След това елементът на идолопоклонничеството започна да намалява много бързо в Медина. ये शख्स बदर के बाद ज़ाहिर मुसलमान हो गया, Въпреки това имаше и इस्लाम के खिलाफ някои, в чието сърца тази победа на Ислама бе разпалила огън на злоба и ревност, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रेशा тъй като намират за неразумно да се противопоставят открито. दफरमाते हैं, Те очевидно приемат Ислама, कुफार मुसलमान но отвътре се стремят да го изкоренят и се превръщат в лицемери. इसीलिए तारीख इस्लाम में Най-известният сред хората беше Абдулах бин Убай бин Сулул, कुरान शरीफ में इस जंग का नाम който бе много известен вожд на племето Хазрадж. वो दिन जबकि Поради пристигането на светия пророк салалаху алейхи селам до Медина, той вече беше претърпял шок от отнемането на ръководството му. पर बाद नाजुक След Бадър आए този човек станал мюсюлманин в самото начало, но сърцето му беше наситено с злоба बाद का и вражда към Ислама. मुस्तकिल तौर पर दुरुस्त Той станал лидер на лицемерието и тайно започвал да крои поредица от заговори срещу Ислама जैसी कौम में и светият пророк салалаху алейхи селам. मारा जाना हरगिज कौमी तबाही नहीं कहला सकता। जंग ओहद में यही तादाद मुसलमान मुक्तलून की थी। Като такъв नुकसान станало очевидно от събитията, които се развиват по-нататък, हालांकि मुसलमान तो че в определени случаи този индивид е станал средство за създаване на много деликатни ситуации за Ислама. अल्फाज वो हैं जो कुरान शरीफ ने बयान फरमाए हैं और वो ये हैं यक्ता दाबिर Хазур цитира допълнително на Хазрат Мирза Башир Ахмад, който е написал, че битката при Бадър जंग बदर की जरब имало дълбок и траен ефект और दो टुकड़े както върху неверниците, वो दो टुकड़े така и върху мюсюлманите. ब्लड की И поради тази причина тази битка има особено значение в историята на Ислама वो नुकसान इस नुकसान के मुकाबले до такава степен, че свещеният Коран е нарекал тази битка ईंधन का ढेर कर दिया। Яумул Фуркан, सिर्फ वही शाखें т.е. जो खुश्क होने से पहले денят, в който е направено явно и ясно разграничение между Ислама и неверието. बल्कि ये था कि कौन कौन मरे। Разграничаване между тези две неща. कुरैश के मकतूलीन पर नजर डालते हैं तो इस बात में जरा भी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं रहती कि बदर में Няма съмнение, че след това са се водили и други войни और उमैया बिन между корешите и мюсюлманите और उकबा बिन अबी मुईद и някои от тях са били изключително ожесточени. कौमी जिंदगी की रूह Понякога мюсюлманите са били изправени пред हमेशा के लिए प्रवास करती деликатни ситуации, बेजान की तरह रह गए। но в битката при Бадър जंग बदर यौम फुरकान के नाम से मौसूम हुई। гръбначният стълб на корешите е бил счупен, което никаква промяна не може да поправи अल्लाह ने फुरकान रखा дълготрайно това. और यही वो जंग है След опитите, कि वो सरदार जो इस दावे
А що се отнася до броя на жертвите, नाम हम बेशक मिटा देंगे това не беше голямо поражение. और ऐसे मिटे कि आज उनका नाम लेवा कोई बाकी नहीं और अगर कोई है तो अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करना बजाय Тази война и тази битка Аллах е възнаградил мюсюлманите с величествена победа, फिर मुस्लिम फरमाते हैं над която им допринесе доста блага и कुफार से लड़ाइयाँ вяра в себе си. मगर इसमें भी कोई शुबा नहीं कि जंग बदर ने कुफार की ताकत को बिल्कुल तोड़ दिया था और मुसलमानों की शौकत उन पर जाहिर हो गई थी Освен това, जिससे कुरान करीम ने फुरकान в Библията също е написано пророчество पाई जाती है चुनाचे यसाया बाब 21 относно тази ситуация लिखा है и смъртта на 70 или 72 तुम रात को काटोगे души от хора като корейшите по никакъв начин не може да се счита за национално опустошение लेके भागने वाले в битката при Охот. Това беше броят на мюсюлманските жертви, खींची कमान से но тази загуба не се оказва временна пречка в победния път आया हनूज एक बरस на мюсюлманите, हाँ मजदूर के से एक защо тогава е дублирана битката при Бадър, Яумул Фуркан. तीरंदाजों के Отговор на този въпрос, най-добрият отговор е в следните думи от свещеният Коран, който е следният стих. आप फरमाते हैं कि ईसाया नबी के इस कलाम में ये पेशगोई की गई थी कि हिजरत के ज़माने पर ठीक एक साल गुजरने के Наистина в този ден коренът на неверниците беше отсечен. जो मोहम्मद रसूलुल्लाह С други думи, भाग जाने का इल्ज़ाम ударът от битката при Бадър लश्कर की मौजूदगी में удари корена на неверниците и той бе разбит на парчета. नैलों की लाशें मैदान में Ако точно този удар беше поразил клоните вместо корена, независимо колко голяма загуба би нанесъл тази загуба, щеше да е нищо в сравнение с действително понесената, но този удар в корена превърна това буйно зелено дърво в купчина въглища за няколко мига. Оцелели са само онези клони, които са се закрепили за друго дърво, преди да изсъхнат. Следователно в полето на Бадър загубата на корейшите не се измерва с броя на загиналите мъже, а по-скоро с броя на загиналите хора. Когато хвърлим поглед върху жертвите на корейшите, от тази гледна точка няма място дори за най-малкото съмнение или несигурност, че при Бадър коренът на корейшите наистина е бил отсечен. Утба, Шайба, Умайя бин Халаф, Абу Джахел, Угба бин Аби Муд и Надър бин Харис бяха лицето на корейшите. Този образ бе заличен и излетял завинаги от корейшите в долината Бадър и те останаха като безжизнено тяло поради причина. Битката при Бадър е наречена Яумул Фуркан. В ранг на сподвижниците, които са участвали в битката при Бадър, че ангелът Гавраил отишъл при светият пророк и го попитал какъв ранг дава на мюсюлманите, които са участвали в битката при Бадър. Светият пророк салалаху алейхи ва салям отговорил, че те са, мюсюлманите са едни от най-добрите от
खत इससे ले लो। हम चल पड़े, от тях, че те са най-добрите мюсюлмани. ले गए। जब हम रोज़ा खाक में पहुंचे, Ангелът Гавраил казал, че също е и с ангелите, които участват в битката. खत निकालो। След битката при Бадър, खत नहीं, светият пророк салалаху алейхи селам निकालना होगा, изпратил Хазрат Али उतार देंगे। с някои други и една жена, която носила писмо. बालों से निकाला, Когато я заловили, поискали वसल्लम के पास ले आए писмото, което е носила, कि हातिब बिन नबई и го върнали на светият пророк салалаху алейхи селам. से अहले मक्का Те बिनाम открили, че Хатиб के किसी информира корейшите за определените планове на светият пророк. भेजा। Когато светият пророк попитал Хатиб за това, उसने कहा यार той е отговорил, че е направил това само за да спечели благоволение сред корейшите, आदमी था, иначе вратата му все още е твърда в исляма था, और दूसरे मुहाजिरीन जो आपके и вярата му, उनकी मक्का में रिश्तेदारियां थीं, जिनके जरिए वो अपने घर बार और मालो असबाब को बचाते रहे। вярата му е непоколебима कोई आसान, и твърда, क्योंकि इनमें कोई रिश्तेदारी तो и че в дома му все още е ислама. करें, और मैंने किसी कुफर या इर्तिदाद की वजह से ये नहीं किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद Хазрат Умар Разиланху пожелал да го убие, но светият пророк отговорил, че Хатиб е участвал в битката при Бадър и Аллах обещал, че ще прости греховете на онези, इसने तुमसे सच किया। които са участвали हज़रत उमर ने कहा в битката при Бадър и че никой от тях कि गर्दन मार दूं। няма да умре в състояние на неверие. वो तो जंग बदर में मौजूद था, और तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह ने अहले बदर को И Аллах е обещал, че те каквото и да са направили, मैंने तुम्हारे след като са участвали в тази битка, Аллах им е опростил всички техни грехове. सरजद नहीं होंगे और इनका इंजाम बखैर होगा। कुफर की हालत में नहीं ये लोग मरेंगे, ये मतलब है इसका। चुनांचे खुद हज़रत हातिब के अल्फाज से जाहिर है, जैसा कि मैंने Хазрат Хатиб е казал, че след като се приема ислама, बाद कुफर को човек не харесва и не трябва да бъде харесвано, че да се възвърне отново в предишното си състояние, в състояние на неверие и в грешничество. बदर पर नजर फरमाई है और कहा कि जो चाहे अमल करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। Трябва да знаем, че Аллах е всепрощаващ и всемилостив. दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ ये ज़मानत भी दे दी अल्लाह ताला ने कि इन पर कभी कुफर की हालत नहीं आएगी और इनका अंजाम बखैर होगा। एक ये मतलब है इसका। अगर बाज़ गलतियाँ और गुनाह होंगे Светият пророк саллаху алейхи васелам е казал, че вярва, че никой от тези, които са участвали в Бадър и Худейбия, няма да влязат в адския огън. फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ Аз съм казал, о пророк на Аллах, शरीक होने वालों में से कोई भी इंशाअल्लाह आग में दाखिल ना होगा। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या Аллах не е ли казал, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना ला че रब्बन मक़ज़िया, और तुम जालिमों में से कोई नहीं मगर वो ज़रूर इसमें उतरने वाला है। इस पर आपने फरमाया, क्या तूने अल्लाह ताला के इस कौल को नहीं सुना, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना ज़ीनत तक़वा, सुम्मा नुनज्जिल ние ще ги спасим, които са били богоязливи फ़ीहा, и ще им помогнем. फिर हम उनको बचा लेंगे जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, और हम जालिमों को Подкрепата на всемогъщият Бог за неговите избрани срещу техните потисници. जब सहाबा के वजीफे मुकर्रर Обещания Месия алейхиссалам е казал, че който каза, че както израелтяните са били преследвани, така и мюсюлманите са били преследвани в Мека. В крайна сметка, के बदरी साहबी इस्लामी सोसाइटी के आला както и израелтяните избягаха от Египет, така и мюсюлманите напуснали Мека. तो उन्होंने कहा, मुझे वो
И точно както фараонът दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ है, преследвал израелтяните जो बदर के ज़माने में बिल्कुल नौजवान थे और जिनके हाथ पर и в резултат на това умира, така и меканците преследват мюсюлманите. मगर इसकी उनकी नज़र में ये तमाम इज़्ज़तें और फ़ख्र Но в крайна сметка срещат своя край. Така след като намери тялото на Абу Джахъл на бойното поле, को वो अपने वास्ते след Бадър, से ज़्यादा बढ़कर खिल्लत समझते थे। светият пророк казва, че това е фараонът на меканите. कब्र में उतारा जावे। बदरी सहाबा की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इससे भी हो सकता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में आने वाले मेहदी की एक निशानी В тази книга е записано, че сахабите ще бъдат 313, както е дошло в хадис, 313 असहाब के नाम होंगे। че обещаният Месия चूँकि हदीस सही में आ चुका है, за напътствие ще има написана книга от него किताब होगी जिसमें उसके 313 असहाब का नाम दर्ज होगा, इसलिए ये и ज़रूरी है до днес такъв човек не е роден, हो गई। ये तो जाहिर है कि पहले इससे उम्मत मरहूमा में कोई ऐसा शख्स पैदा който притежавал съкровище от книга, और उसके वक्त में छापा खाना भी होता और उसके पास एक किताब भी होती जिसमें 313 नाम लिखे हुए होते। примерът е, че в тази книга и този човек, че предишното му състояние няма как да е било इसका मिस्दाक बना सकते, मगर असल बात лъжливо, कि खुदा की а всъщност и миналото му е чисто, както и в бъдеще. और उसको वो सामान और असबाब अता नहीं किए जाते जो सच्चे को अता किए जाते हैं। फरमाते हैं शेख अली हमजा बिन अली मुल्क तूसी Относно появата на обещания Месия и Махди, मेहदी मऊद के बारे में मंदरजा झैल इबारत लिखते हैं, е написано, यानी मेहदी इस गांव से निकलेगा जिसका नाम че Аллах ще утвърди दरअसल कादियान के नाम неговата поява и फरमाया कि इस неговата истинност, तस्दीक करेगा और दूर दूर से उसके दोस्त जमा करेगा जिनका शुमार अहले बदर के както чрез факти от теория, और उनके नाम बाकायदे मस्कन व खसलत। както и неговото обещание за अब जाहिर है Мехди, तो पहले इससे इत्तेफाक नहीं हुआ за, वो मेहदी मऊद होने का दावा करे за напътствуващ. जिसमें उसके दोस्तों के नाम हों, लेकिन मैं पहले इस Така ще докаже истинността му години наред. में 313 नाम दर्ज कर चुका हूँ और अब दोबारा अतमाम हुज्जत के लिए 313 नाम ज़ैल में दर्ज करता हूँ। जाम आथम में आप ये फरमा रहे हैं, हर यक मुनसिफ समझ ले Много е важно да се спомене पूरी हुई और वो मुझे фактите за доказване на истинността на обещания Месия, както чрез стиховете от Корана, така и чрез хадис. और हस्ब मुरातब जिसको अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बाज बाज से मोहब्बत और Но сега вижте тези 313 специфични 313 मुखलिस специфичен брой хора, पेशगोई का който е записана в книгата, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाई जाती हैं। पेशगोई में कदा का लफ्ज़ भी है जो सरी कादियान के नाम को बतला रहा है। बस तमाम मजमून इस हदीस който ще има कि वो मेहदी माऊद 313 записани имена на свои хора जिसमें 313 и ще има в ръката си книга सो हर एक शख्स समझ सकता है कि ये बात मेरे इख्तियार и कि मैं इन किताबों में से जो उस който बरस पहले दुनिया में शाया हो चुकी हैं अपने गांव का който е избран от Кадиян, और ना मैंने छापे की कल निकाली पुर्जा निकाला ता ये ख्याल किया जाए कि मैंने इस गरज से както и не е по негова сила да създаде 313 मैंने तो नहीं याद किया имена на брой, साहब
и хора. Това е дело на खुदा ताला ने Аллах. ता वो अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को पूरा करे। Хазрат Мусалам जंग बदर के हवाले से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा की मुमासलत को बयान करते हुए हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं виждайки състоянието и предишните дела на пророците, कुफार के както на Хазрат Моисей и израелтяните और ये तकलीफ उस तकलीफ से बहुत ज़्यादा थी जो फिर и тяхната вяра и примери, आखिरी ये रास्तबाज बंदे उस बरगुज़ीदा както израелтяните са избягали от Египет, और उसी भागने की माने които напуснали Мека и точно както фараонът को किया преследвал израелтяните, в резултат на това умира, ये किया गया था आखिर वो така и शाम से बदर में उस तरह पर हलाक हुए маканците преследвали мюсюлманите, но в крайна сметка се среща своя край, така след като намерили тялото на Абу Джахл на бойното поле. देखकर फरमाया था Светият пророк казал, че това е фараонът на меканите. गरज जिस तरह फिरौन और उसका लश्कर दरियाए नील में हलाक होना अमूर मशहूदा महसूसा में से था जिनको देखा भी जा सकता है महसूस किया जा सकता है Затова में किसी को कलाम नहीं हो е सकता इसी तरह अबू जहल और उसके लश्कर का ताकुब радостна вест, че в битката при Бадър में से था जिससे тези вождове бяха убити и победени от мюсюлманите, като това доказва силата на Аллах, че Аллах е с мюсюлманите, със своя народ и това, което е било обещано към тях, Аллах го изпълнил. दरियाए मिस्र के सर पर गए थे और वो अरबी गीत अब तक किताबों में महफूज चले आते हैं Обещаният Месия е казал, че стихът в Корана, който е и Аллах वो मसील вече ти беше помогнал при Бадър, когато ти беше слаб, मय्यद इलाही है जो माँ अपनी जमात के 13 बरस बराबर दुख उठाकर और हर एक както и че битката се разреши за няколко часа а, в битка и Абу Джахел изгубил своя живот, की धार से ऐसे ही मारे गए जैसा कि दरियाए नील की धार से फिरौन और उसके लश्कर का काम तमाम किया गया देखो както примерите са за Египет и Мека और महसूस तौर पर ये दोनों वाक़यात मिस्र और मक्के и реките Нил, और बदर के आपस में मुमासलत रखते हैं както в Коран е записано, че Аллах ти беше помогнал, когато ти беше слаб. और बदर की जंग में जबकि तुम हकीर थे अल्लाह यकीनन तुम्हें मदद दे चुका है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपनी एक तस्नीफ खुतबा इल्हामिया में बदर और 14वीं सदी Също така съдържа пророчество, че точно както по времето на Бадър, когато същите обстоятелства започнали да възникват през 14 век, Божията помощ ще се прояви. Така бе назначена и мисията на обещания Месия. दिन में पहले हो चुका था पूरा हो जाए यानी खुदा का ये कौल कि वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन बदरिन व अंतुम अज़िल्ला बस बिनाओं की आयत में निगाह करो क्योंकि ये आयत की Битката при Бадър е исторически момент. Този брой от един малък брой хора बस कोई शक नहीं कि ये आयत एक показаха своята истинска вяра ज़माने की तरफ करती है и जो शुमार की доказаха истинността на Бог, че съществува живия Бог, който е обещал в свещения Коран, че ще даде победа на мюсюлманите и го направил, изпълнил. के और माने भी हैं जो गुज़श्ता ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं
Има две свойства този стих. Едното е, че с предишната ера и сегашното време, че Бог съществува и помага и каквото е обещал, изпълнява на своето създание. जबकि मुसलमानों को जिल्लत पहुंचे जैसा कि इस ज़माने में देखते हो और इस्लाम हलाल की तरह शुरू Затова трябва да изпълняваме заповедите на Аллах. ज़माना बदर हो जाए खुदा ताला के हुक्म से बस खुदा ताला की हिकमत ने चाहा Това са признаци, की तरह शक्ल अख्तियार करे че наистина बदर की तरह मुशाबे हो Аллах помага на своя човек तरफ इशारा है खुदा ताला की и да не бъдем от онези, които अल्लाह са изпаднали в неверие и лицемерие. और गाफलों से ना हो और बेशक लकद नसरकुम का लफ्ज़ यहाँ दूसरी वजह की रूह से यंसुरुकुम के मानों में आया है जैसा कि आरफों पर जाहिर है अलगरज खुदा ताला Аллах е दो जिल्लत के बाद предоставил यहूद के две свойства, както едно на уважението बदलते मुकर्रर की थी на неуважението на израелтяните към своя пророк и другото е, че уважението на мюсюлманите към своя пророк ने इस कौल में वादा फरमाया था и че Аллах им помага със своята сила, като им дал знак, че чрез вярващите ръце लकदी अल्लाह नसरहिम के कौल से ще бъде ниспослано наказанието над неверниците чрез ръцете на вярващите мюсюлмани. बस खुदा ताला का ये वादा बदर के दिन जाहिर हुआ और Ще бъдат наказани неверниците. अब इस 14वीं सदी में वही हालत हो रही है जो बदर के मौके पर हो गई थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला И в този стих वलकद नसरकुम всъщност е като във вид пророчество, भी दरअसल एक पेशगोई मरकूज थी като Бог ще помага на своя народ ज़ईफ़ और नातवान हो जाएगा उस वक्त अल्लाह ताला इस वादा हिफाजत के मुवाफिक इसकी नुसरत करेगा и тази помощ е била предоставена във времето, когато вие сте били малко на брой, गई जबकि तुम थोड़े थे इस बदर में कुफर का खात्मा हो गया बदर पर ऐसी както и Бадър означава луна खबर रखी गई थी и има доста значения и смисъла е, इससे 14वीं सदी में अल्लाह ताला की नुसरत के इजहार की че през 14 век और ये 14वीं सदी वही सदी है съдържа пророчество от този стих, точно както по времето на Бадър, когато същите обстоятелства започнат да възникват през този век, Божията помощ ще се прояви. Така бе назначени обещания Месия алейхиссалам и както чрез Хазрат Мухаммад салам. वाक़ बदर में पेशगोई थी जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा मगर अफसोस कि जब वो दिन आया और 14वीं का चांद निकला तो दुकानदार खुद Освен изпитване на съжаление на онези, които са видяли и почувствали ना पहचाना ислама за своя вяра, चढ़कर रोया करते थे कि 14वीं सदी में ये होगा और वो रह गए जो कि но не са приели с чисто сърце и не са показали своята промяна. ये क्यों नहीं देखते और क्यों नहीं सोचते И си представете как може да присъстват 313 души в тази война, में आए थे और कुल 2-3 लकड़ी की तलवारें थीं а отсреща стои една голяма войска. इससे ज़्यादा कमज़ोरी की हालत क्या होगी और दूसरी तरफ एक बड़ी भारी जमीयत थी Това е едно явно जंग आजमूदा और явление हजरत в истинността на Аллах. तरफ ज़ाहिरी सामान कुछ न था उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर दुआ की कि अल्लाहुम्मा इन आहलकता हाज़िही Както светият пророк е казал, се обърнал и казал към Аллах, че о Аллах, ако днес हलाक कर दिया този народ бъде унищожен, кой ще, कि आज वही बदर кой ще, кой ще се तैयार कर रहा है подчинява на теб? जिल्ला का लफ्ज़ मौजूद है
И в същото време, че Аллах е дал знак, че Аллах е обещал да помогне при Бадър, когато ние сме били слаби. Не трябва да забравяме тази част от Бадър, която се състои. Да не забравяме частта от битката при Бадър. Нека Аллах ни даде възможност да разберем жертвите на тези битки и да бъдем такива примери, които са били последователите на светият пророк, и да приемем и разпознаем истинността на слугата, който е дошъл на Хазрат Мухаммад селам, то обещания Месия, който е дошъл като слуга. И аз сега искам да кажа, че следващия петък ще бъде конгресът в Англия. Насоки за работниците за предстоящата Джалса Салана в Обединеното кралство. Следващия петък Джалса Салана UK ще започне след пауза от 3 или 4 години. Международни гости ще присъстват на Джалса Салана в доста голям брой хора. И всъщност тези гости вече започнаха да пристигат в Англия. Нека Аллах ни даде възможност да посрещнем нашите гости благополучно, подобаващо и да разберем целта на Джалса Салана, на тези събрания. Азур се помоли всички пътуващи да имат безопасно пътуване и да стигнат безопасно. Всеки присъстващ да пожъне благословиите на Джалса. Дори тези, които живеят в Англия, единствената цел на всеки да посещава Джалса трябва да бъде да получи духовно подхранване. Азур каза, че всички доброволци трябва да обслужват присъстващите се с това предвид, че те са гости на обещания Месия, че тази година се очаква по-голям брой присъстващи. Поради това е възможно да възникнат определени недостатъци от организационна гледна точка, но въпреки това Хазур каза, че работниците на Джалса, доброволците, които работят доброволно на Джалса в тези конгреси, вече са станали толкова опитни, че вече са се справили с всякакъв недостатък и проблем. И ако все още възникнат проблеми, той вярва, че ще могат да се справят и с този проблем по най-добрият начин. Азур се помоли да не възникват такива въпроси и проблеми, които биха затруднили гостите. Исламът впечатлява важността на гостоприемството. Тогава работниците трябва да се отнасят с голямо уважение, особено към онези, които пътуват единствено поради призива на обещания Месия и следователно са негови гости. Доброволците трябва да им служат, търсейки само удоволствието на Аллах и доброделта да бъдеш винаги усмихнат.
във всяко отношение човек, т.е. доброволците трябва да се съсредоточат, да зарадват своя гост и да го посрещнат подобаващо с усмивка, както светият пророк инструктирал този, който вярва в Аллах и неговия пратеник, да почита своите гости по време на дните на джалса. Идват да присъстват хора от цял свят и с различни темпераменти. Понякога става трудно да се прецени как да се грижим за тях и техният различен характер. Според техният темперамент, понякога някои гости казват нещо, което не се харесва на работниците. Ние обаче сме инструктирани от Бог да почитаме гостите, независимо от обстоятелствата. Всъщност, това е един от начините, по който се изпитва вярата на човек, и следователно всички служители трябва да имат това предвид, да проявят най-добрия морал и винаги да се усмихват. Стандартите на най-добрия морал, които се очакват от нас, са били обяснени от светия пророк. Да се усмихваме винаги. Усмивката е садака, благотворителност. Да заповядаш доброто и да забраняваш злото също е садка и милосърдие. Да водиш някой, който е изгубен или слаб, да го напътстваш и помагаш, е милосърдие, също садка. Премахването на пречките от пътя е също садка, милосърдие. Да вземеш нещо твое и да го дадеш на брат си е милосърдие. Това са стандарти, които всеки ахмади трябва да има в своя дух, да постигне също. Усмивката е много важна черта, особено за работниците на джалса. Със сигурност доброволците ще бъдат уморени и недоспали, но независимо от обстоятелствата, винаги трябва да са усмихнати, както и гостите да проявят разбиране към нашите доброволци. Отделът за търбият, морално обучение и всички други отдели като цяло трябва да се погрижат, ако видят нещо, което е против нашите учения и традиции, тогава те трябва да обяснят на тези хора с внимание и доброта. Има екипи, посветени на поддържането на пътеките ясни и чисти, табла и поставени на различни места, които около обекта с различни насоки и указания. Тоест и фарс е задължение на всеки един мюсюлманин и ахмади най-вече, че ако един слаб или незрящ човек те помоли да го опътиш, то това е задължение на всеки един човек. Това е един обикновен етикет, който трябва човек да помага на обществото и на ближния. Затова не трябва да си помагаме. Не само дежурните, а всеки присъстващ трябва да окаже помощ. Ако не е наясно, може да го насочи към съответния отдел. Всеки знае, че ако има човек с увреждания или е слаб, трябва да му се помогне. Няма нужда да се обяснява много по този въпрос. Но ако доброволци, всъщност всеки човек присъстващ на джалса, види около него, трябва да го вземе и да го изхвърли. Ако види около него буклук или нещо нередно, трябва да уведоми отдела. Администрацията трябва да осигури наличието на кошчета за буклуци и отпадъци в помещенията и също така трябва да гарантира, че в тях не се изхвърля нищо, което не трябва да бъде там. Тези, които сервират храна, също трябва да се грижат много любезно за гостите.
И ако някога има недостиг на храна или закъснените, трябва любезно да обяснят на гостите, че трябва да споделят, така че всички да могат да ядат, както и гостите да проявят разбиране при толкова голям брой гости. Нека Аллах даде нашата джелса да се осъществи благополучно. Също и контрола на трафика може да има възможност за възникване на проблеми. Гости също трябва да се сътрудничат с работниците. Аллах да даде на всеки Ахмади, трябва да продължи да се моли за успеха на тази джелса. Аллах да позволи на всеки да го направи и да се осъществи. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.